نہ تھا اس جان کی جوکھوں کو اس وقت نہ جانا تھا. بات کرنے میں رقیبوں سے ابھی ٹوٹ گیا. بات کرنے میں رقیبوں سے ابھی ٹوٹ گیا. دل بھی شاید اسی بدعہد کا پیماں ہوگا. دل بھی شاید اسی بدعہد کا پیماں ہوگا. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام کشمیر ایکسپریس. ناظرین، ریاست جموں کشمیر میں روز بروز تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے. اگرچہ ریاستی اور مرکزی سرکار نے نوجوانوں کو روزگار کے اہل بنانے کے لیے کئی تربیتی پروگرام شروع کیے ہیں، تاہم ان کی بہتر عملاوری نہ ہونے کے سبب یہ پروگرام کچھ زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکے. کشمیر ایکسپریس میں آج اسی سلسلے میں ایک رپورٹ پیش ہوگی. اس کے علاوہ وادی کے کچھ ایسے نوجوانوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جنہوں نے ایک الگ پہل کر کے وادی کی گمنام مقامات کو سیاحتی نقشے پر لانے کی کوشش کی ہے. خصوصی بات چیت کے تحت ایل جے پی کے قومی یوتھ ونگ کے صدر سنجے سراف سے بھی مختلف معاملات پر بات کریں گے. تو آئیے شروعات کرتے ہیں کشمیر ایکسپریس کی.
नाज़रीन, रियासत में बेरोजगारी एक संगीन मसला बना हुआ है। वादी कश्मीर में हालिया कुछ अरसे से मुख्तलिफ इदारों और कंपनियों की जानिब से रोजगार मेले मुनक्किद किए गए। इन मेलों में बेरोजगार नौजवानों की भीड़ उमड़ आई। अगरचे कुछ खुद रोजगार स्कीमें और दीगर प्रोग्राम भी शुरू किए गए, ताहम बेहतर अमलावरी के फुकदान से ये प्रोग्राम लगभग फौत हो चुके हैं। पेश इस सिलसिले में ये खास रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर में आए रोज पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। रियासत के तालीमी इदारों से सालाना हजारों नौजवान डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, ताहम बहुत ही कम नौजवानों को रियासत में रोजगार के मौके मिल रहे हैं। हालांकि रियासती और मरकजी सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों के तहत बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने की कोशिशें की जा रही हैं, ताहम बेरोजगारी पर मुकम्मल काबू पाना अभी काफी मुश्किल लग रहा है। चंद रोज कबल श्रीनगर में महकमे टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से एक रोजगार मेले का एहतमाम किया गया। इस मेले में हजारों बेरोजगार नौजवानों ने रोजगार हासिल करने के लिए शिरकत की। मेले में कई तरबियती इदारों की तरफ से स्टॉल कायम किए गए थे, जहां पर बेरोजगार नौजवानों को तरबियती कोर्सेज के लिए रजिस्टर किया गया। महकमा टेक्निकल एजुकेशन का दावा है कि बेरोजगार नौजवानों को बैरूनी रियासतों में ये कोर्सेज मुफ्त कराए जाएंगे। बैरूनी रियासतों में कायम तरबियती इदारों के नुमाइंदों का भी कहना है कि तरबियती कोर्स खत्म होने के बाद इन नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। यहाँ पे हम जो आए हुए हैं, हम आए हुए हैं वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए। यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो पढ़ाई बीच में छोड़ दिए हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको हम ट्रेनिंग देने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से हमको इनवाइट किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग, उसकी तरफ से हम आए हैं। और हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है जो जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स के लिए, वो है फिरोजपुर, पंजाब में। वहां पर हम ट्रेनिंग देंगे 1 महीने से लेकर के 3 महीने। कई कोर्स हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल के हैं, होम अप्लायंसेस की रिपेयर कैसे करते हैं, एसी-डीसी मोटर, कंप्यूटर्स के कोर्सेज, टैली के कोर्सेज, ये हम 1 महीने से 3 महीने तक। बच्चों की जो ट्रेनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनको रहना, वहाँ खाना, वो भी फ्री है। उसकी जो टोटल खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। हमारी जिम्मेदारी है ट्रेनिंग की जो कॉस्ट आएगी, जो लागत आएगी, वो स्टेट गवर्नमेंट हमें देगी। बच्चे को कुछ भी नहीं देना है। बच्चे को वहाँ रहना, खाना, ट्रेनिंग सब मुफ्त है। साथ में हम बच्चे को कोशिश करेंगे कि उसको ट्रेनिंग के बाद रोजगार दिलाएं, नौकरी दिलाएं। ये हमारी कोशिश है। इनकी ट्रेनिंग जो होगा वो होगा बेसिकली स्किन, हेयर, मेकअप, स्पा में, दैट इज ब्यूटी में, कॉस्मेटोलॉजी में, प्लस जो कैंडिडेट न्यूट्रिशन में ऑप्ट करना चाहे वो न्यूट्रिशन में भी कर सकता है। एंड इमीडिएटली आफ्टर द ट्रेनिंग्स जो ये करेंगे ब्यूटी में, जो स्किन, हेयर, मेकअप जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके तुरंत बाद इनको एक जॉब अपॉर्चुनिटीज कंपनी की तरफ से इनको प्रोवाइड की जाएंगी। हम लोगों के यहाँ लगभग 20 से 30 से ज्यादा प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं जो हमारे यहाँ के पास आउट हुए स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं वीएलसीसी अपनी कंपनीज में। प्लस वीएलसीसी के अपने भी 300 यूनिट है, 300 सेंटर्स हैं, तो हम लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट भी रहती है। तो अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट हमें भी ज्वाइन कर सकता है और दूसरी कंपनीज को भी ज्वाइन कर सकता है ऑन इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग्स। कितने बच्चे आप ले रहे हैं? सी मेरे को टोटल जेएनके से जो सिलेक्ट करने हैं लगभग 650 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना है। एंड जिनका ट्रेनिंग्स दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश विच इज लखनऊ में, या पुणे में, हैदराबाद में, यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हम लोग करवाएंगे। कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले बेरोजगार नौजवानों का कहना है कि वो रोजगार हासिल करने के लिए कोई भी कोर्स करने के लिए तैयार हैं, ताहम कोर्स खत्म होने के बाद उन्हें रोजगार फराहम करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। अगर मतलब हमें कंफर्म देंगे कि मतलब आपको जॉब मिलेगी, तो इसके लिए हम मतलब 1 साल या 6 महीने देंगे। इसलिए देंगे अगर ये कल मैंने कंफर्म अगर जॉब देंगे तो दैट इज वेल फॉर वी पीपल। मैंने एमसीए किया हुआ है, क्या मुझे कल को अगर मैं यहाँ इस कंपनी में ज्वाइन कर लेता हूँ, क्या मुझे कल को इसके रिलेटेड यहाँ कुछ बेनिफिट मिल सकता है? क्या यहाँ से लेकर अगर हम दिल्ली जाएंगे, क्या हमारे वो वादे पूरे होंगे? क्या अगर हम यहाँ से कल दिल्ली जाएंगे, क्या हमें पूरा भरोसा मिल सकता है यहाँ जो वादे हमें इन कंपनियों ने किए क्या वो मिल सकते हैं? जम्मू कश्मीर के तालीम याफ्ता नौजवानों को प्रोफेशनल कोर्सेज में मुफ्त दाखिला दिलाने के लिए वजीर आजम खुसूसी स्कॉलरशिप स्कीम भी चालू की गई थी, ताहम वो स्कीम बदनज़मी का शिकार हुई और कई तालिब इल्म स्कीम का फायदा उठाने से महरूम रहे। इससे पहले भी उड़ान प्रोजेक्ट आया है, यहाँ पे हिमायत का आया है,
تو یہاں سے جو لڑکے بھی گئے ہیں باہر, تو میرے بہت سارے فرینڈز گئے ہوئے ہیں, انہوں نے وہاں سے جو داستانیں سنائی تو وہ بیچارے تو اب پاگل ہو کے گھروں میں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو وہاں پہ ان کے ساتھ سختیاں کی گئی ہے. تو وہ یہاں سے بول رہے ہیں کہ ہاں جی یہاں پر تو یہ بول رہے ہیں کہ 20,000 15,000 روپیہ ان کو وہاں پہ تنخواہ مل رہی ہے, لیکن وہاں پر ان کو ایک کمرے کے لیے وہاں پر ان کو 15,000 روپے کا چکانا پڑ رہا ہے بنگلور کے اندر. محکمہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف سے اب ایک علیحدہ اسکیم کے تحت سینکڑوں نوجوانوں کو روزگار سے جڑے کورسز کے لیے رجسٹر تو کیا گیا, تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اسکیم کو بہتر طریقے سے لاگو کیا جائے تاکہ بے روزگار نوجوانوں کا مستقبل تاریک نہ ہو. ای ٹی وی نیوز, سری نگر. ناظرین, وادی کشمیر اپنے قدرتی خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے. دنیا بھر کے لوگ وادی کے مختلف سیاحتی مقامات کی جانب سال بھر رخ کرتے ہیں. تاہم وادی میں کئی ایسے مقامات بھی ہیں جو قدرتی حسن سے مالا مال ہیں, لیکن وہ سیاحتی نقشے پر نہیں ابھر سکے. مگر وادی کے کچھ ایسے نوجوان ہیں جو اپنے فوٹوگرافی کے فن سے ان مقامات کو سیاحتی نقشے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ. کشمیر کی بے پناہ خوبصورتی کو آج تک کئی فوٹوگرافرز نے تصاویر میں قید کیا ہے, تاہم ابھی بھی کشمیر کے بیشتر مقامات کی خوبصورتی منظر عام پہ نہیں آئی ہے. کشمیر کے جن مقامات پر ابھی تک فوٹوگرافرز کی نظر نہیں پڑی ہے, ان مقامات کی تصاویر حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں کا یہ گروپ آگے آیا ہے. یہ نوجوان مشغلے کے طور پر فوٹوگرافی کر رہے ہیں. ان نوجوانوں نے سری نگر میں اپنی کھینچی ہوئی تصاویر کی نمائش کی. ہی رکھی تھی, تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر جگہ نیچر کے ریلیٹڈ ہی فوٹوز ہیں, ماؤنٹینز ہیں, اور بھی کئی جگہیں ہیں جہاں پہ ایک عام انسان نہیں جا سکتا ہے. جو ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ گئے ہیں ان جگہوں پہ, محنت کی ہے انہوں نے اور فوٹوگرافس پبلش کیے یہاں پہ. میری فوٹوگراف ہے یہ ڈکسم کی ہے, راجپریاں وائلڈ لائف سینچری کی. میں نے بھی کبھی اس سے پہلے اس جگہ کا نام نہیں سنا ہے, حالانکہ وہ جگہ کچھ زیادہ دور نہیں ہے, کوکرناگ سے کچھ 20 کلومیٹر کی دوری پہ ہے. تو یہ جگہ اتنی خوبصورت ہے, میں نے خود سوچا نہیں تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ فوٹو لے کے جب انسان باہر جاتا ہے تو سب کو پتہ چلتا ہے ایسی کوئی جگہ ہے خوبصورت ہے. اب ایسا ہوگا انشاءاللہ, اور ایسی جگہیں ڈھونڈنی ہے اور ایسی جگہ ایکسپلور کرنی ہے اور ان کے ایسے فوٹوگرافس لانے ہیں, پھر آگے ایسے ہی ایگزیبیشنز میں دکھانے ہیں, ایسی ہر جگہ دکھانے ہیں جن سے لوگوں کو پتہ چلے گا بیوٹی کہاں پہ ہے. ہم نے یہ ڈپکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں بہت ساری جگہ ہیں جو ابھی ایکسپلور نہیں ہوئی ہیں, تو ہم نے وہ فوٹوگرافس یہاں پر رکھی ہے تاکہ پیپل وہاں پر جائے, وہاں پر ایکسپلور کرے, ہم کشمیر کا نام اور آگے بڑھ. ان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کئی اور نوجوانوں کو اپنے گروپ کے ساتھ جوڑیں گے اور کشمیر کی خوبصورتی کی تصاویر کو عام کریں گے. ای ٹی وی نیوز, سری نگر. کشمیر ایکسپریس کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر.
2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि ऊपर 35 से हम 28 आए हैं, बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम कश्मीर एक्सप्रेस। नाज़रीन, रियासत में कुछ हफ्ते पहले एक नया सियासी महाज कायम किया गया। महाज में दीगर तंजीमों के अलावा लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल है। लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी यूथ सदर संजय सराफ को उम्मीद है कि अगले इंतखाबात में ये महाज एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगा। सराफ के मुताबिक रियासत के अहम सियासी जमातें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मरकज से रियासत के लिए बड़े प्रोजेक्ट मंजूर कराने में नाकाम रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर एक्सप्रेस में हम हर हफ्ते आपकी मुलाकात रियासत की किसी एक अहम शख्सियत से कराते हैं। जी नाज़रीन, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस हफ्ते बारी है लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी यूथ सदर संजय सराफ की। सराफ का इंतखाबी तैयारियों व दीगर मामला से मुतालिक क्या कहना है, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला के साथ उनकी इस खास मुलाकात में। नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान रिफत अब्दुल्ला और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो हैं लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी यूथ सदर संजय सराफ। सराफ साहब, खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में आपका। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि हाल ही में कश्मीर में अवामी मुत्तहिदा महाज नामी थर्ड फ्रंट कायम हुआ, आप उसके रुकन हैं, क्यों आप रुकन बने? मेरे को लगा कि लोगों के माइंड में, अब हम भी यहाँ पिछले 10-12 साल से राजनीति में है, पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन कश्मीर में मेन बेस है मेरी कंस्टिट्यूंसी श्रीनगर में है और अपनी पार्टी का भी हम लोगों ने 2002 में भी 2008 में भी इलेक्शंस लड़े हैं, तो सब जगह घूमते हैं। इस बार लग रहा है कि लोगों को कुछ अलग चाहिए। जो यहाँ की हमारी लोकल पार्टीज है, लोग चाहते हैं कि उसके कंपैरेटिवली हमें कोई अच्छा सा फ्रंट खड़ा हो जाए। इस पार्टी के साथ ताल्लुक है, कौमी पार्टी के साथ आपका ताल्लुक है, उसकी पहचान बहुत कम है यहाँ पे। क्या लग रहा है आपको कि इस महाज में आने से आपको फायदा मिलेगा, इसीलिए आप इस महाज में? देखिए, इसमें कम और ज्यादा की नहीं है। कोलिशन में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, तो उसका थोड़ी मतलब है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कम है और कांग्रेस का कम है, आपस में मिलने से वो ज्यादा हो गए। कल तक पीडीपी और कांग्रेस थी, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनका कम था ज्यादा था। ये कोऑर्डिनेशन ग्रुप बन जाता है, एक टीम बन जाता है, जो टीम वर्क में हमें लगता है कि इंडिविजुअली हम वो काम नहीं कर सकते हैं जो ग्रुप में आके काम कर सकते हैं। तो नेचुरली जब 3 आदमी 4 आदमी 4 लीडर्स 5 लीडर्स मिलते हैं तो एक पावर बन जाती है जिससे आम आदमी का हम ज्यादा फायदा दे सकते हैं। एक ग्रुप जब बन जाता है तो उस ग्रुप से लोगों की भी एक्सपेक्टेशन बन जाती है। जब हम अकेले लड़ते हैं तो लोग सोचते हैं कल को अगर ये असेंबली में जाएंगे तो हमारे लिए क्या करेंगे। जब हम एक ग्रुप बन के लड़ते हैं, इसीलिए जब भी लोग कहते हैं कि आप किस पार्टी से है, पार्टी क्या होती है? पार्टी क्या होती है? पार्टी एक फोर्स होता है। तो सिंपली आप मानते हैं कि एलजेपी का जो है यहाँ पे बेस नहीं बन सकता? कौन कहता है बेस नहीं बन सकता? आप फिर उसी एरिया में क्यों चले जाते हैं? यहाँ फिर किस पार्टी का बेस है? यहाँ जितने एमएलए साहिबान आपके श्रीनगर सिटी में, आप उनको बताइए। कॉन्फ्रेंस का बेस है, किसी को कहने की जरूरत नहीं। बेस है, ग्रास रूट है, पिछले 60 साल से रूल में थे। आज पीडीपी भी पावर में है,
آج کانگریس بھی ان سب کو سائڈ میں کر کے آپ بتا دیجئے ان سب کو کہ 50,000 لوگوں کو جمع کر کے دکھائے. آپ کریں گے کیا؟ کیوں نہیں کریں گے؟ ہم نے 3 4 5 لیڈروں نے 30,000 لوگوں کی گیدرنگ دے دی ہے. نہیں آپ اپنی بات کریے نا. میں اپنی بات میں نے 2008 میں 30,000 لوگوں کی گیدرنگ دی ہے بڑگام میں. آپ نے نہیں دیکھا, وہ آپ کی کمزوری ہے, میری کمزوری نہیں ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے وہ آپ کی پرابلم ہے, میری پرابلم ہے. آپ پتا کر لیجئے. اگر میرے کو پتا ہوتا آج میں تو آج آن دا وے آیا تو آئی واز کالڈ ہیئر. ادروائز اگر میرے کو پتا میں فوٹوگرافز لے کر دکھا دیتا. کتنے ووٹ ملے ہوا قندل سے؟ ہوا قندل سے جو بھی ملا وہ دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. جب ووٹ ہی جب جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہی دو سے کانٹیسٹ کریں گے. میں تو ہوا قندل سے کروں گا. ہوا قندل میں آپ کو لاسٹ ٹائم کتنے ووٹ ملے؟ دیکھیے میرے کو وہاں 5-6% ووٹ ملے. تو اگر جب دیکھیے جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہے جب اس کو ہی 8% ملے تو میرے 6% سے میں کیوں نہیں لیڈر بنوں گا؟ ان کے مقابلے نہیں کیوں نہیں, ان کے مقابلے کی بات نہیں ہے. ہاں تو میں بھی تو کہہ رہا ہوں جس کو جیتنے والے کو 8% مل گئے. کتنے ووٹ ملے آپ کو؟ نمبر کو چھوڑ دیجئے, میں تو کہہ رہا ہوں جو جیتنے والا 2,000 ووٹ لے گیا تو اس کی نمبر کی بات ہی نہیں ہے. جہاں 1 لاکھ ووٹرز, میرے کو 400-500 ووٹ مل گئے. 500 ووٹ سے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ تو 2,000 ووٹ والا بھی تو نہیں کہے گا کہ شی از دا ریئل ریپرزینٹیٹو آف دا پیپل آف دیٹ پلیس. 4 گنا جاتا ہے تبھی تو جیتی ہے. آئی گاٹ نمبر 2 دیئر, آئی واز نمبر 2. تو ابھی نیکسٹ کیا اسٹیپ؟ آئی ول بی نمبر 1. میں کہہ رہا ہوں ووٹ دیں گے لوگ اس لیے ووٹ دیں گے. وہاں کی جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے, وہاں کا جو اس نے وہاں پر پولیٹیکل ویکنیسز جو اس نے وہاں پر کریٹ کی ہے, وہاں پر اس نے سب سے بڑا ڈرگ ایڈکشن امپوز کروایا ہے. تو بہت خبروں میں بیچا ہے. وہ تو بیچوں گا نا, کیوں نہیں بیچوں گا. جب میرے آج کل جتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن اتنا تو ہے. دیکھیے میرے بھائی وہاں پر ڈرگ ایڈکشن ہے وہاں پر, جتنا آپ اس کو تو میں تو بتاؤں گا نا. میں کون کہتا ہے اتنا نہیں ہے. آپ کے بھگوان پورا پاس آپ ہمیشہ یہی ایشو کیوں نہیں ہے؟ انمپلائمنٹ والا ایشو ہے, ڈیولپمنٹ والا ایشو ہے. وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمیشہ آپ ڈرگ ایڈکشن کی بات کرتے ہیں, اسی کو آگے لے جاتے ہیں. ڈرگ ایڈکشن کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں اور اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اپنی اس منشور پہ آپ آنے والا الیکشن لڑیں گے. ہم انمپلائمنٹ پر لڑیں گے, ٹھیک ہے. ہم پراپر ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ پر لڑیں گے, مان لیا. اور ہم روڈز, بلڈنگ, سڑک, پانی, کمیونٹی ہال, پارک جو میرا حق ہے. جب آپ نے 2008 میں الیکشنز لڑے تو کیا اس وقت آپ نے تیاری نہیں تھی کہ آپ نے تب بھی لوگوں کو ایسے وعدے دیے تھے تو لوگوں نے ووٹ کیوں نہیں دیا آپ کو؟ اس ٹائم میں نے الیکشن جو لڑا تھا, انفارچونیٹلی اور ویری آنےسٹ ٹو یو, لیٹ می بی ویری آنےسٹ ٹو ان فرنٹ آف میڈیا, میری جو اس ٹائم کی لڑائی تھی, میں اس ٹائم 38 سیٹوں پر لڑ رہا تھا پارٹی کی, اور میری ٹوٹل کنسنٹریشن 37 سیٹوں میں ہو رہی تھی, اور اپنی سیٹ کو میں چاہتا تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ آٹومیٹکلی بن جائے گی. تو آپ خود بھی گم ہو گئے. آف کورس اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. میں تو آئی ڈو ایگری ود اٹ. میری جو کنسنٹریشن باقی سے بڑگام میں تھی, بانڈی پورا میں تھی, سری نگر میں تھی, اننت ناگ میں تھی, سری نگر کی باقی سیٹوں میں تھی, میں آٹومیٹکلی سوچ رہا تھا چلو نو ڈاؤٹ میں اس ٹائم بھی گراؤنڈز کر رہا تھا, لیکن اتنا کھل کے نہیں گھوم رہا تھا جتنا میں باقی سب ایریا, کیونکہ جب باقی سب کینڈیڈیٹس وہ میرے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے. وہاں سے دلی سے پاسوان جی بھی آتے تھے, ان کے بھی پروگرامز تھے. جو 38 سیٹوں میں ہم لوگوں نے ہیلی کاپٹر میں ہی کم سے کم 4-5-7 دن تو ہم نے ہیلی کاپٹر میں ہی گھما دیے. اس کے بغیر میں ہم لوگ راؤنڈ میں ایسے گھومتے رہے. جب لیڈر دلی سے آتا تھا, اس لیڈر کے لیے پروگرام بنانے کے لیے 1 ہفتہ تھا, اس سب کو مینیج کرنے کے لیے. پھر ایک دن میں ہمارے 4-5 پروگرام ہوتے تھے. تو میری ویری آنےسٹ ٹو یو, میں اس ٹائم بھی کام کر رہا تھا, اس ٹائم بھی میں نے کام کیا. میں نے اس ٹائم بھی اسٹیل پلانٹ کشمیر کے یوتھ کے لیے لایا تھا. لاسی پورا میں جو اسٹیل پلانٹ 108 کروڑ کا لایا, جس میں ہم نے 60% سے ابو ہم نے سرکار نے لایا, لیکن وہ سرکار نے نہیں لایا. میں ایڈوائزر ٹو منسٹر تھا اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا کا. یہاں سرکار آپ کی نیشنل کانفرنس کے لوگ پچھلے 50 سال سے پارلیمنٹ میں ہے, 55 سال سے آپ کے مفتی صاحب بھی, محبوبہ جی بھی پارلیمنٹ میں تھی. پچھلے 60 سال میں بتائیے انہوں نے کون سا پروجیکٹ کشمیر کے لیے لایا. آج 7 لاکھ ہمارے کشمیری جو انمپلائڈ یوتھس ہیں, ان کے لیے کیا لایا انہوں نے؟ اگر 60 سال میں انہوں نے 60 پروجیکٹ لائے ہوتے, آج ہمارے منسٹر تھے, اس لیے پاسوان جی 96 میں ریلوے منسٹر تھے, تو وہ میں ایز ایڈوائزر ریلوے تھا, میں لے کے آ گیا. آپ کا 96 میں ریلوے یہاں لگ گیا. 2002 سے جب ریلوے یہاں پر سٹارٹ ہو گیا, سب کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس منسٹری کے ساتھ لایا ہے تو پھر یہاں چیف منسٹر جو بیٹھا ہے, چیف منسٹر کہہ رہا ہے یہ سب میں نے کام کیا, تو اس کو بھی بولو آپ نے کیوں کام کیا. جو جہاں پر بیٹھا, I was advisor to minister, اگر ہم نے کوئی کام یہاں پر کیا تو یو شوڈ ایٹ لیسٹ اپریشیٹ. آپ تو اپریشیٹ کریں گے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سنجے سراف نے لایا, سنجے سراف نے نہیں لایا, سنجے سراف نے لایا. اگر میں پاسوان جی پرسیو کیا, اگر گورنمنٹ نے پرسیو کیا ہوتا, اسٹیٹ گورنمنٹ نے آج لسی پورا کا اسٹیل پلانٹ یہاں چل رہا ہوتا, جس میں 1200 بچے انمپلائڈ یوتھ کو چلوایا کیوں نہیں؟ اسٹیٹ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لایا تو چلوایا. 96 میں ہم نے یہاں پر ریلوے لایا, 2002 تک اس کو چلنے نہیں دیا. 2002 میں کیبنٹ میں پھر پاسوان جی آ گئے, اس کو سیکنڈ میٹنگ میں اٹھایا. آج 50
जब पासवान जी आएंगे तब कुछ होगा। 60,000 70,000 लोगों को आज वहां पर घूमने फिरने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई, 6-7 हजार को रोजगार मिल गया, तो पासवान ने घर में कुछ तो नहीं लिया ना। उसके बाद अगर हम लोगों ने FOR फर्टिलाइजर पिछले 50 साल से नहीं हो रहा था, उसमें भी अब आप फिर बोलेंगे, आप अपनी बात करेंगे, भाई अगर मैंने कुछ काम किया है तो मैं तो उसका बोलूंगा ना। आई वॉज एडवाइजर टू फर्टिलाइजर, उसमें मैंने एज एडवाइजर हम लोगों ने FOR जो आपका यूरिया DAP MOP आता है स्टेट में, आप किसी भी फर्टिलाइजर के जो भी यहां पर में फर्टिलाइजर कंपनियों में बड़ा स्कैम हुआ, उसमें भी आप पार्टनर थे। देखिए हम पार्टनर स्कैमों में नहीं रहते। 2009 तक कोई स्कैम नहीं हो गया। मेरा लीडर देश में अकेला ऐसा लीडर है जो 22 साल कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद आज तक उसके ऊपर एक पैसे का भी उनकी तारीफें करना आपका काम है। आप तारीफें करूंगा, मैं तो मानता हूं। नंबर 1। नंबर 2, अगर हमने उसके माध्यम से स्टेट को लाया, एक बिहार का MP, नो डाउट मेरा लीडर है, लीडर रहेगा, वो वहां से आके अगर मैंने उसको इन्वॉल्व कर दिया कश्मीर, अगर मैं यहां पर नहीं होता, मैं नहीं कहूंगा कि फिर रेलवे नहीं आता यहां पर, हो सकता है और कोई मंत्री आप तो वही कह रहे हैं कि अगर आप नहीं होते तो रेलवे नहीं आता, तो नहीं आया ना, नहीं स्टील प्लांट नहीं आता। देखिए आपके होम मिनिस्टर साहब थे, मुफ्ती साहब, उसने क्यों नहीं लाया? 89-90 में ही थे, वक्त नहीं होता। नहीं, क्या बात करते हैं आप, क्यों नहीं लाया उन्होंने? रेलवे के बगैर और कौन से प्रोजेक्ट क्यों नहीं लाए? रेलवे हमने लाया, स्टील प्लांट हमने लाया, FOR फर्टिलाइजर का हमने किया, उसके बगैर ये 50 प्रोजेक्ट लाते, आई वुड हैव अप्रिशिएटेड, मैं आपके साथ में खड़ा हो जाता हूं। मुझे ये बताइए, आपकी बेस क्या है यहाँ कश्मीर में? आपकी पार्टी की बेस क्या है? कितने वोट मिले आपको? टोटल वोट शेयर कितना है आपका? हमारा उस टाइम का 35,000 वोट था 2008 में। यानी कि 60 लाख लोग रहते हैं। 60 लाख लोग की बात छोड़ दीजिए, आप परसेंटेज देख लीजिए, आप परसेंटेज देख लीजिए, आप श्रीनगर सिटी में, श्रीनगर पूरी सिटी में अगर आप देखेंगे, यहाँ कहीं पर भी 8% 7% से ऊपर वोट नहीं पड़ा। श्रीनगर नहीं, पूरे कश्मीर के अंदर। आप इसको वो सब मोल्ड मत कर लीजिए, आप सीधी बात कर लीजिए, सीधी ही बात कर रहे हैं, स्ट्रेट। संजय जी, हम सीधी ही बात करें। मुझे आप ये बताइए, कितना आया है? यहाँ बहुत ऐसी पार्टीज है जिनके यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब भी रहे हैं, उनको भी यहाँ पर 5,000 8,000 वोट से ऊपर नहीं आया पूरा सब मिला के। तो ये सब छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे आप सिंपल ये बताइए कि आप कौमी सदर हैं यूथ के, LJP के, तो आप सिर्फ हवा कदल के पीछे लगे? सिर्फ मेरी पर्सनल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मानता हूं मैं। किस चीज पे लड़ते हैं आप वहां पे? मैं तो बोल दिया, कितनी बार बोल दूंगा? आप तो मेरे को रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं रिपीट तभी कर रहा हूं, आप मुझे ये बताइए। या तो आपको जितने भी नहीं जितने भी वहां पे, नहीं तो आप अपने तरीके से समझाना चाहते हैं, जितने भी जितने भी लीडर वहां पे हैं वो माइग्रेंट वोट्स पे लड़ते हैं। मैं माइग्रेंट वोट पर नहीं लड़ता, मैं कश्मीरी वोट पर लड़ता हूं। जो मेरा कश्मीरी है, इसलिए मेरी बेस श्रीनगर में है। अगर मैं माइग्रेंट वोट पर लड़ता, वो भी हमारा हिस्सा है। कितने वोटर, वो भी हमारे भाई है। कितने वोटर हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में? किसमें? हवा कदल 80,000 वोटर है। 80,000 वोटर। कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? कितने एक्सपेक्ट? किसमें? कितने वोट देखिए ना, आपके इलेक्शन आ जाएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। नॉर्मली कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइम 10 to 15,000। क्योंकि पुराना रिकॉर्ड जो है वो हमारे सामने है। पुराना रिकॉर्ड तो आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं? जो कंटेस्ट, जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनको बोलिए ना। मैं तो मानता हूं जीत के वो असेंबली में आए ना, आपके जीत के वो असेंबली में आए ना। यू कैन नॉट चैलेंज मी कि आपको कितना आया। दैट हैज नथिंग टू डू विद इट। अभी पार्लियामेंट इलेक्शंस आ रहे हैं, तो हमें बताइए LJP का क्या रोल रहेगा यहाँ पे? क्या कैंडिडेट्स उतार रहे हैं आप? अभी हम लोग अवामी मुत्तहिदा महज एक फ्रंट के माध्यम से लड़ रहे हैं। LJP कोई इंडिविजुअल पार्टी नहीं है। वहां तारिक अमीर साहब भी है, हकीम साहब भी है, काबली साहब भी है, रहमान साहब भी है और मैं भी हूं। तो जो भी जो है मर्कजी सतह पे, अगर सतह पर हम लोग हैं, लेकिन हम लोगों ने पार्टी में ये बात की है कि जो भी अब यहां पर कैंडिडेट उठेगा, चाहे वो पार्लियामेंट में होगा, असेंबली में होगा, वो थर्ड फ्रंट के माध्यम से उठेगा। इस बार LJP के कैंडिडेट्स नहीं आएंगे, बल्कि अवामी मुत्तहिदा महज के कैंडिडेट आएंगे। तो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आपने तो देखिए आगे देखते हैं, चल रहे आगे देखते हैं। तारिक अमीर साहब से भी मिलते होंगे, क्या कुछ? अभी इट इज टू अर्ली टू से। अभी घूम रहे हैं हम लोगों के साथ घूम रहे हैं, हम लोगों के साथ घूम रहे हैं, लोगों को गुजारिश कर रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, पढ़े लिखे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं, यूथ्स को गुजारिश का आप आइए हमारे साथ में बैठिए, हमें अपने आइडियाज व्यूज दे दीजिए। आवाम के साथ मिल रहे हैं, देखिए आवाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर हम भी चले। हमने आपको पहले ही बोला, जो आवाम बोलेगा हम वो भी वही बात करेंगे। माइग्रेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं? नो, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीरीज, नॉट माइग्रेंट्स। आई एम सॉरी। जो माइग्रेंट्स हैं वो भी हमारा हिस्सा है, वो हमारे भाई। नहीं जाएंगे? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? ये आप टोटल नेगेटिविटी में क्यों जा रहे हैं? नहीं, जो वो मेरे भी हवा कदल के जो लोग हैं ना, बहुत सारे मैं माइग्रेंट्स का एपेक्स कमेटी में भी वोट्स हैं, वो फैसला करते हैं। नहीं, यही तो कहाँ फैसला करते हैं? लास्ट ईयर कौन सा फैसला हुआ? आप बताइए कौन सा फैसला, कौन से थे लास्ट टाइम? माइग्रेंट उनके वोट अगर 5,000 आए पड़े, 5,000 टोटल, तो 5,000 ही हवा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट पड़े। माइग्रेंट उनके 1200-1500 वोट पड़े, तो एक कैंडिडेट को यहाँ 2,000 आ गए, तो कौन सा फैसला हो गया? 20% वोट तो फैसला करेंगे। तो आपका ये कहना है कि आप माइग्रेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? नहीं,
I am a representative of Kashmiris. Kashmiris means Kashmiri Pandit, Kashmiri Muslim, Kashmiri Sikh, Kashmiri Isai. Hindu, Muslim, Sikh इत्तेहाद वाला जो मसला है, I am representative of Kashmir. तो because the constituency belongs to Kashmir, और कश्मीर की जो constituency है, इस constituency में